اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسما بھی آ گئی, ناہید رہ گئی ہیں, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, ناہید کو اسما بھی آ گئی. چلیں آج ہمارا ویک 5 ہے, عربک 4 کا ویک 5 ہے, یعنی کہ ہم نوح علیہ السلام کا جو قصہ پڑھ رہے ہیں قصص النبیین میں, اس میں آج ہمارا پارٹ 17 ہم ابھی سٹارٹ کریں گے. پارٹ 17 ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو چلیے کون پڑھ رہا ہے؟ سب آپ پڑھیں گی 17؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا نوح, نوح's prayers, نوح کی دعا. آپ سے ایکسپلین بھی کر دیا کیجیے ساتھ ساتھ کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں, مضاف الیہ ہے, کیا ہے مطلب دعا نوح. دعا جو ہے وہ کیا ہے, مرفوع ہے, مجرور ہے, کیا ہے؟ دعا مجرور ہے, مرفوع ہے, اس لیے مرفوع ہے, مجرور نہیں ہے. مجرور ہوتا ہے جس میں کسرہ ہوتا ہے, مرفوع ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ دیکھیں ضمہ ہے, اور دیٹ از دا کریکٹ وے آف ڈوئنگ مضاف الیہ. اور نوح جو ہے اس میں 2 کسرے ہیں, کسرتین ہیں, اس کا مطلب وہ بھی صحیح ہے. دعا نوح یعنی نوح علیہ السلام کی دعا, یا دا دعا آف نوح علیہ السلام. واجتہد نوح کثیرا وبقي يدعو قومه. پہلے اتنا ٹرانسلیٹ کریں. واجتہد نوح کثیرا, and Noah gathered a lot. اجتہدہ کس سے, اجتہدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گیدر کرنا, اسٹرگل کرنا, اسٹرگل کرنا, جہاد کرنا ایک طرح سے نا. اجتہدہ اپنی اسٹرگل کرنا, اسٹرائیو کرنا. واجتہد نوح کثیرا and Noah struggled a lot. وبقي يدعو قومه زمنا طويلا, and he called باقیہ کا کیا مطلب ہے اردو میں, کیا کہتے ہیں باقی رہنا؟ باقی رہنا, بچ جانا, باقی رہنا, بچ جانا, باقی رہنا. ہی ریمینڈ, اور باقی رہنا اس سینس میں باقی رہنا, ہمیشہ رہنے والا. And he remained calling the people of the greater land. نہیں آج آپ پڑھ کے نہیں آئی؟ نہیں, آج میں بالکل کوئی بات نہیں, تو میں نے آپ کو ویسے ہی کارنر پہ ڈال دیا, کوئی بات نہیں. تو وبقیہ یدعو, اور کوئی پڑھنا چاہے تو کسی اور کو دے دوں؟ جی پلیز دے دیجیے, پلیز دے دیجیے. اوکے چلیں, نورین آپ پڑھ لیجیے. جی انشاءاللہ تعالی. واجتہد, اچھا پہلی لائن سی. ہاں پہلی تو لائن تھی بس, اس میں آدھا ہوا تھا, آدھا باقی رہ گیا تھا. جی واجتہد نوحا کثیرا, اور نوحن سوری, ہاں الٹا ہو جائے گا مطلب. جی الٹا مطلب ہو جائے گا. اور نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی. وبقیہ یدعو, اور وہ بلاتے رہے, قومہ, اپنی قوم کو, زمنا طویلا, بہت عرصے تک. مکثا, ٹھہرے رہے, نوح علیہ السلام, فی قومہ, اپنی قوم میں, 1000 سنۃ, 1000 سال, الا 50 عاما, مگر 50 یعنی 950 سال تک ٹھہرے رہے. یدعوہم الی اللہ, اور وہ بلاتے تھے ان کو اللہ کی طرف. ولکن قوم نوح لم یؤمنوا, لیکن جو قوم نوح تھی وہ ایمان نہیں لائی. ولم یترکوا عبادت الاصنام, اور انہوں نے نہیں چھوڑا بتوں کی عبادت کو. ولم یرجعوا الی اللہ, اور نہیں لوٹے اللہ کی طرف. فإلی متی ینتظر نوح, تو آخر کب تک منتظر رہتے نوح, یعنی انتظار کرتے نوح علیہ السلام. الی متی یری فساد الارض, اور کب تک جو ہے وہ دیکھتے, یعنی نوح علیہ السلام, زمین پر جو فساد وہ لوگ یعنی کر رہے تھے, یہ شرک کر کے زمین پر فساد, بس زمین پر فساد. جی
إلى متى يرى الحجارة تعبد اور آخر کب تک نوح علیہ السلام دیکھتے یعنی وہ دیکھتے کہ مطلب بتوں کی وہ جو پوجا کر رہے تھے ان کی جا رہی تھی، کر رہے تھے نہیں، تعبد دیکھیں اچھا مجہول ہے جی، مجہول ہے، ٹھیک ہے، تعبدو جی جو بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی. اِلَى مَتَى يَرَى النَّاسَ يَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ، آخر کب تک وہ دیکھتے کہ لوگ کھاتے ہیں اللہ کا رزق، وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ اور وہ عبادت کرتے ہیں کسی اور کی. پہلے یہاں تک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے. جی چلے سب سے پہلے آج 17 ہے تو اس کا جو ٹاپک ہے آج کے پارٹ کا، وہ آج کے سیکشن کا دعا نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی دعا، دا پریئر آف نوح علیہ السلام اور دا دعا آف نوح علیہ السلام. یہ اضافہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہے، اور آپ دیکھیں ایک پراپر اضافہ ہے جس میں ہمیشہ پراپر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جب اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے من بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ منصوب بھی نہیں ہے، تو اٹس لائک بالکل صحیح ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وجتہدا اور اسٹرگل کیا اور کوشش کی نوح علیہ السلام نے. تو جب نورین پڑھ رہی تھی جب انہوں نے کہا نا نوحن، تو اگر یہ نوحن ہوتا تو نوحن کیا ہوتا؟ نوحن منصوب ہوتا. منصوب ہونے کا مطلب یہ کہ وہ آبجیکٹ بن جاتا، تو ان کے اوپر اجتہاد کی جائے، ان کے اوپر اسٹرگل کیا گیا، وہ الٹا ہو جاتا بنسبت اس کے کہ نوح علیہ السلام نے خود اسٹرگل کیا. ہی از دا سبجیکٹ، وہ خود ہی فاعل ہے. نوح علیہ السلام نے اسٹرگل کیا کثیرن، خوب محنت کی، خوب کوشش کی، کثیرن یعنی بہت زیادہ. نوح علیہ السلام انگلش میں and نوح علیہ السلام struggled a lot، کثیرن یا بہت زیادہ، a lot. وبقیہ and he remained، اور وہ رہے، یدعو calling، اور وہ پکارتے رہے، یعنی پکارتے رہے، باقی رہے، پکارتے رہے، قومہ اپنی قوم کو his nation یا his people، زمناً طویلاً. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. زمناً کا مطلب ٹائم اور طویلاً کا مطلب لانگ. فار اے لانگ ٹائم، فار اے ویری لانگ ٹائم جو ہے نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو پکارتے رہے، دعویٰ کرتے رہے. ایک دفعہ انگلش میں پھر ریپیٹ کر لوں. اینڈ نوح علیہ السلام struggled a lot and he remained calling his nation یا his people for a very long time. مکث نوح فی قومہ، مکث کا مطلب رہے. he stayed، who stayed؟ نوح علیہ السلام. اگین یہ سبجیکٹ نوح علیہ السلام ہے، فاعل ہے. مکث نوح علیہ السلام stayed فی قومہ، in his people یا among his people یا amongst his people. and نوح علیہ یا people یا nation، and نوح علیہ السلام stayed amongst his people یا in his people یا in his nation. آگے کیا لکھا؟ الف سنتن. الفا کا مطلب ہے 1000 اور سنتن کا مطلب ہے years. for 1000 years، 1000 سال تک. الا 50، الا کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ، یعنی سوائے، یعنی اس سے تھوڑا کم کر لیں یا مائنس کر لیں، اس میں سے ریموو کر لیں. کتنا؟ 50. 50 ہوتا ہے 50، 50 آمن سال، تو 50 سال ان سے کم کریں. یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا؟ 1000 سال میں سے 50 نکال لیں، کتنے بن گئے؟ 950، 950. تو 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان رہے. یدعوہم الی اللہ، پکارتے، انوائٹ کرتے تھے، کال کرتے تھے، دعویٰ دیتے تھے ان لوگوں کو الی اللہ، اللہ کی طرف یا ٹورڈز اللہ. پھر اس کو میں انگلش میں ایک دفعہ پورا پڑھ دوں. Noah علیہ السلام stayed amongst his nation or in his nation 1000 years minus یا except 50 years، یعنی ٹوٹل ہو گیا 950 years calling، inviting them towards Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوحٍ لَمْ يُؤْمِنُوا. وَلَكِنَّ کا مطلب ہے but، however، but، لیکن، اردو میں کہتے ہیں لیکن. قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم. اب یہ قوم نوح کیوں آ گیا نورین؟ یہاں پر قوم نوح کیوں آیا، قوم کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ وہ ہے نا، قوما تو اس کی ہوگی نا، اس کا اسم ہو گیا لکنہ کا. لیکن آپ بس یہ جواب دیں لکنہ کی وجہ سے، لکنہ آ گیا نا.
लाकिन्ना आ गया, इन्ना लाकिन्ना ये सब जब आता है उसके बाद जो भी नाउन आता है वो नाउन क्या हो जाता है, वो इसम वो मंसूब हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी जो हमारी रूल्स हैं उसको फॉलो कर लें तो अच्छा रहता है, मतलब थोड़ा रिवाइज हो जाता है। वलाकिन्ना कौम नूह, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम लम युमिनु, ईमान नहीं लाई। But yeah, however, the people of Nuh alayhi salam, the nation of Nuh alayhi salam, did not believe. Did not believe भी आप से युमिनु ईमान लाना, अब ये भी कैसे हैं, did not accept ईमान। वलम यत्रुकु इबादतल इस्लामी, वलम यत्रुकु एंड, और नहीं छोड़ा उन लोगों ने, तर्क कर देना, नहीं छोड़ा तर्क करना, इबादतल अस्नामी यानी असनाम की इबादत, वर्शिपिंग ऑफ आइडल्स। अगेन ये मुदाफ मुदाफ इलैहि है। वलम यत्रुकु इबादतल अस्नामी, एंड दे डिड नॉट लीव और दे डिड नॉट अबैंडन और दे डिड नॉट स्टॉप वर्शिपिंग ऑफ आइडल्स या आइडल वर्शिप, जो भी आप कहने, क्योंकि ये मुदाफ मुदाफ इलैहि, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, वर्शिपिंग द आइडल्स और आइडल वर्शिपिंग। वलम यरजिउ इलल्लाहि, वलम और नहीं, यरजिउ वो लोग लौटे, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, एंड वलम, अब यहाँ पर एंड है ना, या एंड भी आप कह सकते हैं, बट भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, वलम, लेकिन शुरू में हाँ यही है, और नहीं वो लोग लौटे अल्लाह की तरफ, एंड दे डिड नॉट रिटर्न टू या टुवर्ड्स अल्लाह। फ़इला, अच्छा इसको दोबारा से पूरा पढ़ दूं सेंटेंस को, ताकि जिसने नहीं, मैं दोबारा इसलिए पढ़ती हूँ ताकि जिसने मिस किया वो लिख ले अपने लिए। एंड दे डिड नॉट लीव, abandon worshipping of idols या idol worship, and they did not return to या towards Allah subhanahu wa ta'ala। फ़इला मता यंतज़िरू नूह, फ़इला मता, इला का क्या मतलब है, टू, और मता का मतलब है कब, तो कब तक यानी के, और कब तक, यंतज़िरू इंतजार करते, नूह अलैहिस्सलाम या नूह यंतज़िरू नूह, और कब तक नूह अलैहिस्सलाम इंतजार करते। So until when would Nuh alayhi salam wait? Until when would Nuh alayhi salam wait? Ila mata yara fasad al-ardi. Ila mata, until when, yara he would see, fasad al-ardi. fasad का मतलब है mischief, जो गड़बड़, जो दुनिया में mischief होती है अर्थ उसको, और अर्थ का मतलब दुनिया या अर्थ। तो कब तक दुनिया में, कब तक इस जमीन पर वो फसाद होता देखते। फसाद का मतलब यहाँ पर आप देखें बुत परस्ती है। फसाद डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम कहते हैं ना फसाद, हमें ऐसे लगता है जैसे जब कोई दो लोग लड़ रहे हैं तो वो फसाद होता है। उर्दू में नॉर्मली हम ये कहते हैं ये फसाद फैला रहे हैं, लेकिन फसाद का मतलब बहुत सारी चीजें होती है। करप्शन फैलाना, कुछ भी किस्म का फसाद होता है, वो मतलब समझ ले कि उसको अरबिक में उसको फसाद कहते हैं। और ये सबसे बड़ा फसाद क्या है, शिर्क और बुत परस्ती। तो कब तक नूह अलैहिस्सलाम जो है वो देखते कि अर्थ में फसाद फैल रही है। Until when he would see the mischief in the earth या of the earth, दोनों है, क्योंकि ये फसाद अल अर्द अगेन ये इदाफा है। इला मता यरल हिजारता तुअबदु, इला मता यानी कब तक, यरा वो देखते, अल हिजारतल तुअबदु यानी जो स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं। अब देखिए हिजारतु नहीं लिखा हुआ है, हिजारता लिखा हुआ है, यानी जिनको वर्शिप किया जा रहा था। यानी यहाँ पर ये अब ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। हिजारता तुअबदु, ताबुदु नहीं है, ताबुदु यानी आप वर्शिप करें या वो वर्शिप करे, लेकिन यहाँ पर क्या, तुअबदु यानी ये मजहूल है, कब तक पत्थरों की पूजा होती जाती। Until when would he see the rocks या the stones being worshipped, ठीक है, being worshipped, तो अबदू। इला मता यरन नासा याकुलूना रिज़्क़ल्लाहि व याअबुदूना गैरहु, इला मता कब तक, until when यरन नासा he would see the people, याकुलूना कब तक वो लोगों को देखते, याकुलूना खाते हुए, रिज़्क़ल्लाहि अल्लाह का रिज़्क़। अगेन यहाँ पर देखिए याकुलूना वर्ब है और रिज़्क़ल्लाहि जो है वो इदाफा है, लेकिन रिज़्क़ुल्लाहि होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये अब मंसूब इसलिए है कि इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो याकुलूना रिज़्क़ल्लाहि व याअबुदूना गैरहु, और लोग इबादत करते रहें, गैरहु उनके अलावा अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते। इंग्लिश में until when would he see the people eating the sustenance या provision, रिज़्क़ of Allah या from Allah and worshipping other than him, and keep on यानी until when he would see people worshipping other than him।
कौन पढ़ेगा? लिमाज़ा ला यग़दबु नूहुन? अस्मा आप पढ़ेंगी? हाँ पढ़ वालेकुम अस्सलाम. लिमादा ला यग़दबु नूहुन? Why was Noah angry? ला यग़दबु का मतलब क्या हुआ? Not angry. Why would he not get angry? Why would he not get angry? अब सही है. Why would he not get angry? Innahu sabara sabran. Indeed, patience. Sabara, he was patient. ठीक है? Sabara, he was patient. फिर sabran यानी he was very patient. ठीक है ना? Patient, patient समझ ले. lam yasbir ahadun mitlahu. Lam yasbir, not patient like anyone. No one had been patient like him. मतलब हो गया ना? lam yasbir कोई भी नहीं होता, ahadun कोई भी नहीं होता, mislahu उनकी तरह. उनकी तरह. Alfa sanatin, 1000 years, illa qamsina aman. Except 50 years, Allahu Akbar. Allah is the greatest. Allahu Akbar. Allah is the greatest. وَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُوحٍ. And indeed, how Allahu except Noah. Awha बोला तो नहीं. वही किया. अल्लाह ने रिवील किया, रेवलेशन भेजी. वही. Awha Allahu ila Nuhin, towards Nuh, annahu lan yumina min qawmika illa man qad amana. Annahu, indeed. नहीं, annahu, that, ये आएगा ना? That आएगा. That they will not bring iman from the people except whom? Except who already believed. एक already ईमान लिया है, उनके अलावा और लोग ईमान नहीं लाएंगे. अल्लाह ताला ने उनको बता दिया. Except who already believe. وَقَالَ قَوْمُ نُوحٍ, and Nuh said to his people. And he said, Nuh said to his people, Lamma da'ahum Nuh. And the people of Noah said, Qala qawmu Nuhin. उन्होंने नहीं कहा qala, यानी अभी ये subject है. वक़ाल qawmu Nuhin, and the people of Noah said. The people of Nuh. Lamma da'ahum Nuhun marratan ukhra. Lamma, when they will call him. Da'ahum, when he called. Invite. When he called them. He called them. Nuhun marratan ukhra, till the last time. When Nuh alayhi salam, da'ahum Nuhun, when Nuh alayhi salam called them marratan ukhra, the second time. The second time. Yeah. Ukhra, second या another होता है. आखरो is the last. आखर और इसमें थोड़ा उखरा का मतलब second है. ठीक है ना? अच्छा ये अच्छा हो गया ये. और ये पढ़ लीजिए, खत्म कर लीजिए. या नूह قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتينا. यहाँ तक करें. या नूह, O Nuh, indeed, jadaltana, fight. You are fighting, you are arguing actually. You are disputing with us. बल्कि ये past tense, qad jadaltana, you have disputed, you have argued with us. You have argued. فأكثرت, many, jidalana, and you have increased, यानी बढ़ गए. अक्सरता आपने increase कर दिया जिदालना, अपनी arguments. فأتينا بما تعيدوننا
इन कुंता मिनस सादिकीन. फातिना का क्या मतलब है? Give, indeed give. आतिना, ले आइए. Ata, indeed give. बिमा गिव नहीं है, गिव नहीं है, आतिना टू ब्रिंग होता है. आतिना आपको पता है ना, जब आती बोलते हैं उसके साथ बी लगाते हैं, उसका मतलब है ब्रिंग होता है. तो फातिना, सो ब्रिंग मा तइदुना, व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड, आपने जो वादा किया है. वादा. इन कुंता मिनस सादिकीन, इफ यू आर ट्रूथफुल. If you are truthful. अब ये एक और यहाँ पे वगदिबा नूहन, Noah was angry. ويئس من هؤلاء وقال ويئس यईसा मिन हाउलाई. यईसा का क्या मतलब है? मतलब जब आप मायूस हो जाते हैं, उर्दू में मायूस कहते हैं ना. When you lose hope, when you despair from them, from and said, from these, from their. Allahumma la tatruk ala al-ardi ahadan min al-kafirin. Oh Allah, I will not leave. No. La tatruk. Do not leave. Do not leave on earth except. नहीं, except नहीं है ना. Ahadan. One. कोई भी. From the disbelievers. एक भी ना छोड़े. मिनल काफिरीन, from the disbelievers. आज लगता है कोई भी तैयारी करके नहीं आया. क्या बात है, आप लोग सब माशाल्लाह पूरा तैयारी करके आती हैं. आज सबा भी थोड़ी वो है, आप भी थोड़ी सी वो गई, और फिर शमीम आज पढ़ नहीं सक रही हैं. आरफा आज उनकी अपॉइंटमेंट है. सब बहुत ही क्लास आज चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सब आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ रहे हैं. और बस ये हमारे इंशाल्लाह आज हमारा सेकंड लास्ट क्लास है. इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो इसके बाद आप लोग इसको कॉन्स्टेंटली पढ़ें ताकि आदत हो जाए. ठीक है ना. अच्छा, कहाँ तक पढ़ा था ये ना. लिमाजा ला यग़दबु नूहुन. लिमाजा मतलब वाई, मतलब वाई वुड ला यग़दबु, नॉट गेट एंग्री, नूहुन, नूह अलैहि सलाम. वाई वुड नूह अलैहि सलाम नॉट गेट एंग्री. नूह अलैहि सलाम आखिर क्यों अपसेट नहीं होते, क्यों गुस्से में नहीं आते. मतलब वजह तो है ना उनके पास. वजह उनके पास क्या है? इन्नहु सबरा सब्रन, बेशक उन्होंने सब्र किया, बहुत अच्छा सब्र किया, बहुत ज्यादा सब्र किया. इंडीड ही वाज सो पेशेंट, आप कह सकते हैं ना. लम यस्बिर अहदुम मिसलहु, नो वन हैड बीन पेशेंट लाइक हिम. कोई भी लम यस्बिर, कोई भी नहीं था पेशेंट नहीं था. अहदुन, सब्र वाला नहीं था कोई भी. मिसलहु, उनकी तरह कोई भी सब्र वाला नहीं था. अल्फ सनतिन, 1000 साल, इल्ला 50, सिवाय 50 के, यानी कि आमन, यानी कि 50 साल के, यानी कि 950 ईयर्स, जो से 950 साल. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं. अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट. यानी आप इमेजिन करें 950 ईयर्स. हम अपनी एजेस को अपनी देख लें इस वक्त. कितने हैं मैक्सिमम हमारे लोग जो जिंदा बचते हैं? कितना, चलो कोई 100 साल का हो जाएगा ना. और 100 साल तक कोई उसने लोगों को दावा नहीं किया. 100 साल तक जिंदगी, ये तो दावा इन्होंने 100 साल तक करते रहे हैं, पुकारते रहे. मतलब उनकी अपनी जिंदगी 950 से ज्यादा थी. हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितनी थी, लेकिन उसमें वो 9.5 साल तक लोगों को पुकारते रहे. या इनफ सब्र नहीं है उन्होंने? इसीलिए कहते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा, इसलिए जहां पर ये सबरा सब्रन आ गया, यानी बहुत ज्यादा सब्र किया. और वक़द औहल्लाहु इला नूहिन, वक़द, एंड सर्टेनली, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की. अल्लाह सेंट रेवलेशन टू नूह अलैहिस्सलाम. अल्लाह रिवील्ड टू नूह अलैहिस्सलाम. जो भी आप कहें, रिवील्ड कह लें या सेंट रेवलेशन, दोनों एक ही हैं. वही भेजना या वही करना.
اور کیا وہی بھیجی انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمنا، یعنی کوئی بھی ابھی ایمان نہیں لائے گا، کوئی بھی آپ پہ بلیو نہیں کرے گا آپ کے لوگوں میں سے ایکسیپٹ یعنی سوائے ان لوگوں کے جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ وحی کر دی کہ اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں لائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بتا دیا۔ انگلش میں that no one will believe یا no one will accept iman from your nation, from your people, except those who have already believed, who have already accepted iman. وقال قوم نوح لما دعاهم نوح مرة أخرى، اور نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا جب نوح علیہ السلام نے ان کو دوبارہ پکارا، یعنی سیکنڈ ٹائم ان کو مرتن اخرى یعنی دوبارہ یعنی دوسری مرتبہ جب ان کو پکارا۔ وقال قوم نوح and the people the nation of Nuh alayhi salam, yeah, the people of Nuh alayhi salam, they said of Nuh alayhi salam, they said when Nuh alayhi salam invited یا called upon them the second time، جب ان لوگوں کو کال کیا سیکنڈ ٹائم پہ یا اندر ٹائم پہ تو انہوں نے کیا کہا۔ اب یہ ان کی قوم کہہ رہی ہے، یہ بھی سورہ ہود میں ہے، یا نوح قد جادلتنا، یا نوح او نوح، اے نوح علیہ السلام، certainly قد جادلتنا، آپ نے ہمارے ساتھ جادلتا، دیکھیں نا جادلتا، آپ نے ہمارے ساتھ ڈسپیوٹ کیا، آرگیو کیا ہے، نا کا مطلب ہمارے ساتھ، جادلتا نا، دیکھیں تو آپ نے ہمارے ساتھ ڈسپیوٹ کیا، ہمارے ساتھ آرگیومنٹ کیا ہے، فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اور اس کے بعد اکثرتا، آپ نے پھر اس کو انکریز کر دیا، جدالنا اپنی ڈسپیوٹ کو ہمارے ساتھ آپ نے انکریز کر دیا۔ فَآتِنَا، فَأْتِنَا یہ دو لفظ ہیں، فَآتِنَا اس کو جڑا کے کہتے ہیں فَأْتِنَا، سو آپ لے آئیے، therefore آپ لے آئیے، آگے بھی ہے نا اس لیے لے آئیے، آتی ہوتا جس طرح اسما کہہ رہی تھی آئیے، لیکن آنے کو کہتے ہیں آتی، لیکن اگر آتی کے ساتھ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے bring، so bring to us بما جو کچھ کے تعدنا جو آپ نے ہمیں وعدہ کیا ہے، جو آپ پرومس کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ آپ کے اوپر ایک عذاب علیم آئے گی، عذاب عظیم آئے گی، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں، اگر آپ سچ بولنے والوں میں سے ہیں۔ انگلش میں آئے گا او نوح certainly you have argued, you have dispute with us and you have increased disputing with us, so bring to us with what you have promised, with what you have promised us if you are amongst the truthful ones۔ وغضب نوح، اور اس پہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ غصے ہوئے، وَيَئِسَ مِنْ هَؤُلَاءِ اور وہ مایوس ہو گئے ان لوگوں سے، وقال اور انہوں نے کہا اللہم لا تترک، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ لا تترک نہ چھوڑنا آپ، علی الارض اس زمین کے اوپر، احدن کوئی بھی، من الکافرین یعنی ایک بھی کافر کو اس زمین پہ نہ چھوڑنا۔ مطلب جب اتنے سال گزر گئے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر تھے انہوں نے کیسے یہ بد دعا دی، یہ بد دعا نہیں ہے، یہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، اب ان کی پیشنس ختم ہوگی، ایک لیول ہوتی ہے پیشنس کی، اب ان کی پیشنس کی لیول ختم ہوگی، پھر بھی وہ نہیں رکے جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ نہیں دیا کہ اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اب جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کو باقی انہوں نے ہی لاسٹ ہوپ، ہی ڈسپیئرڈ آپ کہہ سکتے ہیں۔ سو نوح علیہ السلام got angry یا got upset and he despaired یا he lost hope from these people ہؤلاء، اور دوست ہوتا تو اولائے کا ہوتا تو دوز ہوتا، from these people، وقال اور انہوں نے کہا او اللہ do not leave on the earth anyone یعنی even one from the disbelievers۔ چلے نیکسٹ پڑھیں، کس نے نہیں پڑھا اب تک؟ نورین آپ پڑھ لیجئے، شمیم پڑھ پائیں گی آپ؟ چلیں نورین نہیں ہوگا، سوری۔ چلیں کوئی بات نہیں، نورین آپ پڑھ لیجئے 18۔ جی میں ٹرائی کرتی ہوں۔ السفینۃ کشتی، the ark وہ کشتی، ہاں مطلب وہ تو نہیں لکھا ہوا ہے لیکن کشتی ٹھیک ہے، کشتی ہے، بوٹ ہے، آرک جو بھی کہہ لیں آپ، شپ۔ جی۔ وَأَجَابَ اللَّهُ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لی دعوت نوح علیہ السلام کی پکار یا ان کی جو دعا تھی، وَأَرَادَ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا یا ارادہ کیا ان یغرق کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی وہ غرق کر دیں،
युगरिक कि गर्क कर ये दिया गर्क हो जाए, गर्क, हाँ जी, हो जाए, गर्क हो जाए कौमहू, उनकी कौम। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला युरीदु चाहते हैं कज़ालिका, इसी तरह जुवा नूहन, कि वो नजात दे नूह अलैहिस्सलाम को, वल मुमिनून, और मोमिनों को। ये आप ही के ऊपर आता है युगरिका, पहले भी आपके ऊपर आया था, अभी भी आपके ऊपर मजहूल जो है। चलिए ओके आगे। मुझे थोड़ा मजहूल में अभी भी थोड़ा सा मसला होता है। बस आप सोचे ना कि स्टार्ट होता है जिस पे अगर स्टार्ट हो रहा है वो दम्मा से, तो जी वो जी। तो मजहूल ही हो सकता है ज्यादातर। फअमरा नूहन, तो नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म, तो नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को, अन यस्ना, कि वो बनाए, सफीनतन, एक मतलब कश्ती, एक बोट, कबीरतन, बहुत बड़ी। वबदा नूहन, और नूह अलैहिस्सलाम ने शुरू किया, यस्नाऊ, बनाना, सफीनतन, कबीरतन, एक बड़ी बोट बनाना शुरू की। वराअहु कौमुहु, और देखा उनकी कौम ने, फी हाज़ा शुगली, शुगली, इस यानी इस मशगले को उनकी कौम ने देखा, और फवजदा शुगलन, तो उन्होंने, यानी तो बोले इनको, आपने क्या बोला उर्दू में क्या बोला? शुगलन यानी इस काम को, यानी इस शुगल, यानी इस इन्वॉल्वमेंट में उनको, इनको बिजी देखा उसमें। बिजी देखा जी। फवजदा शुगलन, तो उन्होंने पाया इसको, यानी एक शुगलन यानी कि एक हंसी मजाक उड़ाना, और नहीं, उन्होंने खुद भी शुगल काम ढूंढ लिया, बस समझ ले, उनको भी एक काम मिल गया। उनको, इसमें अच्छा मजाक का लफ्ज़ अभी नहीं आया है। अच्छा। वसारू यस्खरून मिन्हु, और वो उनसे मजाक करने लगे। मा हादा या जब नूह, मजाक उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे, अच्छा, उनसे मजाक, वो कहते हैं ना क्या बोलेंगे, यस, तमस्खर, नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं ना, इसी तरह बोलते हैं ना, तमस्खर, 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 तमस्खर। चले अभी याद आ जाएगा, फिर बोलिए आगे। मा हादा या नूह, ये क्या है या नूह, मिन मता सिरता नज्जारन, मिन मता, कब से, सिरता, यानी कि आप करने लगे काम, बन गए हैं, हाँ, जी, नज्जारन, ये जो होता है लकड़ियों का, पढ़ाना, कारपेंटर। कारपेंटर का, जी, बढ़ई कहते हैं ना उसको, हाँ, जी। तो कब से आप बढ़ई का काम करने लगे। अमा कुन्ना नकूलू लका, क्या नहीं हम आपसे कहते थे, ला तजलिस, आप ना बैठे, इला हाउला इल अराजिली, इन जो ये जो जलील लोग हैं इनके साथ आप ना बैठे। भी कर लेते हैं। अच्छा, as-सफीना का मतलब द बोट, द आर्क, द शिप, द कश्ती, जो भी आप कह लें इसको, ठीक है ना। आपको याद है ना सफीना का लफ्ज, हम लोग जब जब बोट जाया करती थी एक जमाने में, अभी भी शायद जाती हो, शिप्स जाती थी कराची से हज के लिए, सफीना तो हज्जाज कहते थे उसको, तो वो बोट देखे, अभी भी वहां पर नाम है सफीना, सफीना कुछ पे लिखे हुए आते हैं। वह अजाब अल्लाह दावता नूहिन, और अल्लाह ताला ने अजाबा यानी जवाब दिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया, रिस्पॉन्ड कर लिया, आंसर कर दिया, दावत नूहिन, अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की पुकार को, नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को। व अरादा अन युग़रिक़ा कौमहू, और अल्लाह ताला के साथ ये आ रहा है, और इरादा किया अल्लाह ने ये चाहा, अन युग़रिक़ा, कि डूब जाए, कौमहू, उनकी कौम या उनके लोग जो है वो डूब जाए। लेकिन अल्लाह युरीदु, पहले इतना ही कर लेते हैं इंग्लिश में, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सेप्टेड या रिस्पॉन्डेड कर लें या आंसर्ड कर लें to the call या to the dua of Nuh alayhi salam, and he decided that his people या his nation be drowned. ऐसा नहीं है कि वो ड्राउन करें, बी ड्राउंड, बस उन्होंने मजहूल किया है, ठीक है ना। जब अल्लाह ताला कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें किसी पे आजाब है, तो अल्लाह ताला के साथ, उनके साथ ये मतलब अच्छा नहीं लगता है कि उनके साथ हम ये कुछ कहें, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करते हैं। तो जब ऐसा लफ्ज होता है यूजुअली वो थर्ड पर्सन में होता है, मतलब वो थर्ड पर्सन में नहीं होता, वो मजहूल फॉर्म में होता है। तो उसमें हमें पता होता है कि अल्लाह ताला करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला का नाम मेंशन नहीं होता है, वो यूजुअली मजहूल फॉर्म में होता है। वलाकिन अल्लाह युरीदु कज़ालिका, और लेकिन
اللہ ताला युरीदुल्लाह ये चाहते थे कज़ालिका इसी तरह यंजुआ कि वो निजात दे दे नूह अलैहिस्सलाम को वल मिनूना और बिलीवर्स को और मोमिनों को, यानी कि अल्लाह ताला ये चाहते थे कि काफिरों को गर्क कर दें, वो अल्लाह ताला काफिरों को डुबो दे, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि जो नूह अलैहिस्सलाम है और जो मोमिनीन हैं उनको वो बचा लें। तो आगे है ये वलाकिन का मतलब है बट या however अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांटेड लाइकवाइज दैट ही, जिस तरह वो पहले चाहते थे उनको डुबाने का, लाइकवाइज इसीलिए कज़ालिका है दैट ही सेव्स नूह अलैहिस्सलाम एंड द बिलीवर्स। फअमर नूहन अन यस्नअ सफीनतन कबीरतन, फअमर तो उन्होंने हुक्म दिया, उन्होंने कमांड किया, उन्होंने ऑर्डर किया। अब देखिए अगर नूहन होता तो नूहन का मतलब नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, नूह अलैहिस्सलाम ने ऑर्डर दिया, लेकिन फअमर नूहन से पता चलता है मंसूब है, जिसका मतलब ये है कि नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। फअमर नूहन तो और किसने हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। सो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नूह अलैहिस्सलाम को अन यस्नअ दैट ही बिल्ड्स, कि वो बनाए क्या चीज? सफीनतन कबीरतन, एक बड़ी कश्ती। अब देखिए सफीनतन के बदले सफीनतन कबीरतन है, दोनों पे क्यों मंसूब है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, और वर्ब क्या था? यस्ना, यानी वो बनाए, वो बिल्ड करें, वो कंस्ट्रक्ट करें। इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। सो ही कमांडेड या ही ऑर्डर्ड नूह अलैहिस्सलाम दैट ही मेक्स या ही बिल्ड्स या ही कंस्ट्रक्ट्स अ बिग बोट या अ बिग शिप। वबदअ नूह यस्नअ सफीनतन कबीरतन, वबदअ तो शुरू किया नूह अलैहिस्सलाम ने यस्नअ वो बनाए सफीनतन कबीरतन एक बड़ी कश्ती। उर्दू में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंड सो नूह अलैहिस्सलाम began या started to build, to construct, to make a huge या large ship. ورآه قومه في هذا الشغل فوجدوا شغلا. ورآه and his people ورآه قومه and his people या his nation saw him. अच्छा किस चीज में देखा? शुगलिन। अब हम कहते हैं ना ये इसका शुगलिन का मतलब है किसी चीज में बिजी, किसी चीज में इन्वॉल्व्ड। उनको जब देखा कि किसी चीज में बहुत बिजी हैं, इन्वॉल्व हैं, फवजदू तो उन्होंने पा लिया शुगलन, उन्होंने भी अपने लिए एक काम ढूंढ लिया, उन्होंने भी एक काम पा लिया अपने लिए। इंग्लिश में कहेंगे and his nation, his people saw him busy या involved in this task, so they found a task, they found a job. वसारू यस्खरूना मिन्हु, वसारू and they started, पहले भी बताया था सारत, and they सारू they started यस्खरूना mocking या making fun of मिन्हु उनके, उनका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी याद नहीं आ रहा है, तस्खुर करने लगे, पता नहीं क्या होता है, जो भी है। तस्खरा क्या होता है? तमस्खर, yes, तमस्खर। वसारू यस्खरूना मिन्हु and they started mocking या making fun of him. मा हाज़ा या नूहन, what is this ओ नूह अलैहिस्सलाम, ये क्या है? नूह अलैहिस्सलाम उनको पूछने लगे। और फिर आगे ये भी बोलते हैं मिन मता सिरता नज्जारन, मिन मता since when, कब से, सिरता आप बन गए हैं, नज्जारन एक कारपेंटर, आप कब से एक बढ़ई बन गए हैं? उनको पूछ रहे, मजाक उड़ा रहे। इंग्लिश में and what is this ओ नूह, from when या since when did you become, सिरता का मतलब है become a carpenter, नज्जार का मतलब है कारपेंटर। अमा कुन्ना नक़ूलु लका, did not, अमा कुन्ना did not नक़ूलु we tell you, लका to you, did not we say to you, हम आपको क्या नहीं बोलते थे? did not कुन्ना used to, ये काना का लफ्ज़ आ गया ना, कुन्ना, did not we used to tell you ला तजलिस, do not sit, इला हाउलाइल अराजिला, with these low class people, inferior people, क्या हम आपको नहीं कहा करते थे, ये कुन्ना है ना, कहा करते थे, ला तजलिस नहीं बैठिए आप इन रजील लोगों के साथ। Did we not tell you do not sit, did we not used to tell you do not sit with these low class people. अमा कुन्ना, अच्छा ये हो गया, अच्छा यहीं तक पढ़ा था। चलें आगे कौन पढ़ेंगे? कोई पढ़ेगा? अस्मा, सबा, कोई पढ़ने के लिए तैयार है? वरना फिर हम नौरीन के ही हवाले करते हैं।
पढ़ेगा कोई? सब खामोश हैं. नौरीन आप ही पढ़ लीजिए. जी इंशाल्लाह. वलाकिन्नका लेकिन आप मा समिअता कलामना नहीं सुना हमारा कलाम, लेकिन यानी आपने हमारी बात नहीं सुनी. नहीं व- मानी. हाँ, जी यहाँ सम्यता का मतलब है, सुनना का मतलब है कि मानी नहीं आपने एक तरह. मानी. जी. वजलस्ता और आप बैठे इलन नज्जारीना ये जो कारपेंटर थे उनके साथ, वल हद्दादीना ये जो लोहे का लोहार काम. होते हैं, लोहार. हाँ, हदीद लोहे को कहते हैं ना, तो हदीद के साथ लोहार और कारपेंटर ये जो होते हैं, बड़ा ही इन लोगों के साथ आप बैठते रहे. करते रहे. जी. फसिरता नज्जारन तो आप भी हो गए हैं बड़े ही. वअैना तमशी हादिहि सफीनतु या नूह, और क्या कहाँ चलाएंगे आप इस कश्ती को या नूह. इन्ना अमरका कुल्लहु अजबुन, बेशक आपका मामला जो है वो तो सारे का सारा अजीब है. हम्म. अतमशी हादिही फिर रमली, क्या आप चलाएंगे इसको रेत में. ये रेत जी रेत. जी. हाँ, जी. पैंट में. दुल जबल, या आप इसको यानी पहाड़ पर चलाएंगे, पहाड़ पर चढ़ाएंगे. तस आदू ऊंचा चढ़ाएंगे या चढ़ाएंगे. चढ़ाएंगे. तमशी का मतलब चलना, और तसअद का मतलब है उठना, मतलब बुलंद करना. आप इसको क्या चढ़ाएंगे पहाड़ के ऊपर? हाँ. मतलब मजाक उड़ा रहे हैं ना. जी जी. अल-बहरु मिन हुना बईदुन जिद्दन, जो समंदर है वो यहाँ से बहुत दूर है. हल यहमिलुहा अल जिन्नु, क्या इसको उठाएंगे, यानी हाँ जो है वो कश्ती जिन यानी क्या इसको जिन उठाएंगे. अम तजुर्रुहा, या इसको पुल करेंगे असीरानु, ये बैल वगैरह. बैल. हाँ, बैल. अच्छा. तो क्या यानी इसको बैल जो है वो ऑक्स या बुल खींचेंगे. तो भी. हाँ. जी. वकाना नूहुन यसमाउ कुल्ला ज़ालिका, और नूह अलैहिस्सलाम मतलब सब ये सब सुनते थे. व यस्बिरु, और वो सब्र करते थे. वक़द समिअ अशद्द मिन हादा, और उन्होंने इससे भी ज्यादा सुना. फसबरा, और उन्होंने सब्र किया. वलाकिन्नहु काना यक़ूलु लहुम अहयानन, लेकिन वो कहते थे उन लोगों से कभी कभी. हाँ, यानन समटाइम्स, कभी कभी. जी. इन तस्खरू मिन्ना, अगर तुम मजाक करते हो हमसे, फइन्ना, तो मेरा हम. मजाक उड़ाते हो एक तरह से. इन तस्खरू मिन्ना में हमारा मतलब मेरे साथ अगर तुम मेरा मजाक उड़ाते हो. हमारा मिन्ना हम. जी हमारा, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, फइन्ना, तो बेशक हम भी, नस्खरू, हम मजाक उड़ाएंगे, मिनकुम, या मजाक करेंगे तुम्हारे साथ, कमा तस्खरूना, जैसा कि तुम मजाक उड़ाते हो. वलाकिन कमा, यहाँ से शुरू किया था ना. वलाकिन कमा समिअत कलामना. वलाकिन का वलाकिन का, लेकिन आप, मा समिअता, आप नहीं सुनते थे. आपने नहीं सुना कलामना, हमारी बात, जो हम आपको मना करते थे कि इन लोगों के साथ ना बैठे. इससे पहली जो लाइन थी उसमें यही था ना, ला तजलिस इला उलाई अराजिला, कि आप इन लोगों के साथ जो बैठते हैं, आप इनके साथ जो बैठते थे, आप खुद भी कारपेंटर बन गए. तो अब वो यही कह रहे हैं कि आप हमारी बात नहीं सुनते थे. वलाकिन का, लेकिन, नहीं, मा समिअता, आप नहीं सुनते थे कलामना, हमारी बात. बट यू डिड नॉट लिसन टू आवर टॉक या आवर सेइंग. कलाम, हमारे बयान को, हमारे कहने को आप नहीं सुनते थे. यू डिड नॉट लिसन टू आवर सेइंग या आवर टॉक. वजलस्ता, एंड यू यूज्ड टू सिट, और आप बैठा करते थे. एंड आप बैठते थे. इलन नज्जारीना, आप इन लोगों के साथ यानी कारपेंटर्स के साथ, आप या बढ़ई के साथ आप बैठा करते थे. वल हद्दादीना, और जो आयरन स्मिथ होता है या ब्लैक स्मिथ होता है उसके साथ भी आप बैठा करते थे. यानी और इसलिए फसिरता, तो आप बन गए. नज्जारन, आप भी एक कारपेंटर बन गए. इंग्लिश में एक दफा रिपीट करती हूँ. उर्दू में तो एक्चुअली नौरीन ने बहुत अच्छा सारा किया हुआ है, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है. मैं इंग्लिश में ही, लेकिन जिसने नहीं नोट किया होगा इसलिए मैं दोबारा उर्दू में रिपीट कर देती हूँ. तो बट यू डिड नॉट लिसन टू अस, to our saying, kalamana, to our saying or to our talk, and you sat with carpenters and blacksmiths, yeah, ironsmiths. Farsitta najjaran, so you became a carpenter.
फिर आगे जो मजाक उड़ा के कह रहे हैं वअैना तमशी हाज़िही सफीनतु या नूह, कह रहे हैं और कहाँ आप लेकर जाएंगे, कहाँ चलाएंगे इस बोट को, इस कश्ती को ओ नूह अलैहि सलाम, एंड वेयर विल दिस शेप, दिस वेयर विल, अच्छा आप चलाएंगे नहीं है, वअैना तमशी कहाँ चलेगी, सफीना क्या है देखें, आप चलाएंगे नहीं है, लफ्ज़ है वेयर विल दिस शिप सेल, ये बोट कहाँ चलेगी। याद रखिए तमशी का मतलब इस वक्त है किसी फीमेल के लिए बोला जा रहा है कि कहाँ चलेगी, और हाज़िही भी फीमेल के लिए, और सफीना आपने देख लिया सफीना फीमेल है, बोट फीमेल है, यहाँ पर फेमिनिन है, तो इसलिए सब परफेक्ट है बिल्कुल। वअैना तमशी हाज़िही सफीनतु, ठीक है, यमशी तमशी, ठीक है, आपने देखा मेल फीमेल, हाजा हाज़िही सफीनतु, तो ऐना और कहाँ चलेगी, कहाँ भागेगी, कहाँ दौड़ेगी, जो भी आप कह लीजिए शिप कहाँ, लेकिन चूंकि हम शिप जो है, बोट जो है वो सिर्फ पानी में चलती है, तो आप ये भी कहते हैं ये कहाँ सेल करेगी, ये कहाँ चलेगी, यानी ये कहाँ पर सेल करेगी। इंग्लिश में आप इसके लिए सेल भी यूज कर सकते हैं और रन भी कह सकते हैं और वॉक भी कह सकते हैं, जो भी है। या नूह ओ नूह अलैहि सलाम, वेयर विल दिस शिप रन या सेल या वॉक, ओ नूह इन्ना अमरका कुल्लहु अजबुन, बेशक आपका हर अमर, आपका हर काम जो है वो कुल्लुहु तमाम के तमाम काम जो आपके हैं वो अजबुन, वो बड़े अजीब हैं, वो बहुत स्ट्रेंज है। इंडीड ऑल ऑफ योर टास्क्स आर एस्टोनिशिंग, इंडीड ऑल ऑफ योर टास्क्स आर एस्टोनिशिंग, या आप कह सकते हैं स्ट्रेंज, ठीक है। अतमशी हाज़िही, क्या ये चलेगी, फिर रमली, क्या ये कश्ती चलेगी सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर, अम तसअदुल जबला, या ये ऊंचा चढ़ेगी, एक चलेगी एक चढ़ेगी, चढ़ेगी पहाड़ के ऊपर, तो इंग्लिश में आप कहेंगे विल इट रन इन द सैंड, या विल इट वॉक इन द सैंड, विल इट सेल इन द सैंड, और विल इट क्लाइंब द माउंटेन, या वो पहाड़ पे चढ़ेगी। अल बहरु मिन हुना बईदुन जिद्दन, जो सी है, जो समंदर है वो यहाँ से बहुत दूर है। द ओशन या द सी इज वेरी फार फ्रॉम हियर, बईदुन जिद्दन, यहाँ से बहुत दूर है। हल यहमिलुहा, तो क्या इसको उठाएगा कोई जिन, इस कश्ती को क्या कोई जिन उठा के ले जाएंगे, विल द जिन कैरी इट, द ओशन या सी इज वेरी फार फ्रॉम हियर, सो विल द जिन कैरी इट, अम तजुर्रुहा, या इसको खींचेगा कोई, अस्सिरानु, अस्सिरान का मतलब है इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं ना ऑक्सन या बुल्स, यानी ऑक्स या बुल, क्या कहेंगे उसको, अभी ये मैंने क्या बोला था, बैल, बैल है, और दूसरा क्या होता है जो खींच के जिससे वो निकालते हैं, कुआं वगैरह जो चलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बैल होती है, और एक और याद नहीं आ रहा है, चलें जो भी, ऑक्सन या बुल जो भी है, तो क्या इसको कोई बैल जो है वो इसको पुल करके, ड्रैग करके, तजुर्रुहा का मतलब है पुल करके, ड्रैग करके, क्या इसको ड्रैग करके कोई बुल लेकर जाएगी। अच्छा ये याद रखें, सीरानुन मैंने लिखा है ना, सीरानुन इस पे लिखा हुआ है, तो इसका सिंगुलर क्या होगा, किसी को पता है? सौरुन, सा वाव रा, ठीक है, सौरुन। वकाना नूह यस्माउ कुल्ला ज़ालिका व यस्बिर, और नूह अलैहिस्सलाम जो है वो सब चीज, इन सब को सुना करते थे, दैट ऑल दैट, और फिर क्या, व यस्बिर, और वो सब्र करते थे। एंड नूह अलैहिस्सलाम यूज्ड टू हियर ऑल ऑफ दैट, बट ही वाज बीइंग पेशेंट, या एंड ही वाज बीइंग पेशेंट। वक़द समिअ अशद्द मिन हाज़ा फसबरा, and certainly surely samia he had heard ashadda min haza, इससे ज्यादा बढ़ के उन्होंने सुना हुआ था, इससे पहले भी उन्होंने इससे ज्यादा बढ़ के, यानी इससे सिवियर, इससे शदीद, इससे हार्श, इससे वर्ष उन्होंने सुना हुआ था। फसबरा, लेकिन उन्होंने सब्र किया था। एंड सर्टनली या श्योरली ही हैड हर्ड मोर सिवियर या मोर हार्श या वर्स देन दिस, बट ही हैड बीन पेशेंट, या ही वाज पेशेंट, दोनों ठीक है। और वलाकिन्नहु, बट ही काना यकूलु, he would say, he used to say, lahum to them ahyanan sometimes, लेकिन कभी कभी वो उन लोगों को ये भी कहते थे, क्या कहते थे इंग्लिश में पहले, but however he used to say to them or tell them sometimes, यानी once in a while, in taskharu minna, अगर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे, फ़इन्ना, तो बेशक हम,
असखरु, हम भी मजाक उड़ाएंगे, मिनकुम, आप सबका, कमा तस्खरून, जैसा कि आप मजाक उड़ाते हैं। ये सूरह हूद में है। तो if you mock या if you make fun of us, then surely या indeed we will make fun of you, just like you are mocking या you are making fun of us. ठीक है, क्या टाइम हो गया? आज मुझे जल्दी खत्म करना है, लेकिन पढ़ लें एक और, पढ़ लेते हैं एक और, चलें बिस्मिल्लाह करके। और कोई पढ़ेगा या ये किसका कैमरा खुला हुआ है? एक ऊपर किसी का कैमरा खुला हुआ है। शमीम, आपका कैमरा खुला हुआ है, इसको प्लीज बंद कर दीजिए, कैमरा ऑफ कर दीजिए, बस साउंड आप रखिए, कैमरा ऑफ कर दीजिए। जी अब ठीक हो गया। चलें द फ्लड करें, द तूफान, तूफान, द फ्लड। नौरीन पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाह। जी, इसमें थोड़े मुश्किल वर्ड्स हैं जो मुझे भी नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ। कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा टाइम है, हमने 12:30 पे खत्म करना था। आप चाहें तो मैं पढ़ दूं? नहीं, मैं कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। माशाल्लाह आपकी। वजाअ वअदुल्लाहि, और आ गया अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा, यानी ये जो अजाब है। फलअयाज़ु बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह। अमतरतिस समाउ, और आसमान से यानी बारिश आई। व अमतरत यानी खूब खूब बारिश आई, जैसे मूसलाधार बारिश हुई। हत्ता कान अस्समाअ मिन खलत, हत्ता कअन्ना, हत्ता कअन्न अस्समाअ मिन खलतुन, हत्ता के आसमान हो गया, ये लाइक एक सुराख की तरह ना, यानी मिन खलतुन होती छलनी, छलनी की तरह। अच्छा, छलनी। ला तुमसिकु माअन, तो पानी नहीं रुक सकता था। अच्छा, मतलब तुम सिक कहते हैं होल्ड नहीं कर सकता था, ठीक है, होल्ड नहीं कर सकता था। अच्छा, वो एक अगर छलनी है उसमें आप पानी डालेंगे तो होल्ड तो नहीं करेगा ना, जी, अनलेस के ऊपर हम जिस तरह हम चाय डालते हैं पत्ती भर जाती है फिर वो होल्ड कर लेते हैं। अच्छा आगे। वनबअल माउ, और मतलब पानी जो था वो यानी ऊपर यानी भर गया ना, नबा यानी मतलब गश कर रहा था, बहुत तेजी से आ रहा था, बहुत तेजी, अच्छा बहुत तेजी से आ रहा था। वसाला, और उसका वसाला फ्लो को कहते हैं शायद, हाँ फ्लोट, हाँ फ्लो। हत्ता हाता बिन नासी, हत्ता के उसने घेर लिया लोगों को, मिन कुल्ली जानिबिन, हर तरफ से। व औहल्लाहु, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही की, इला नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, खुद माका, ले अपने साथ, मन आमना बिका, जो ईमान लाया है आप पर, मिन कौमिका, आपकी कौम में से, व अहलिका, और आपके घर वालों में से। व औहल्लाहु इला नूहिन, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, अन यखुदा माहू, कि वो ले लें अपने साथ, मिन कुल्ली हयवानिन, हर तरह के जानवर, व ताइरिन, और वो जो परिंदे हैं, ज़ौजन, जोड़ा, यानी जोड़ा जोड़ा ले लें। ज़करन व उन्सा, एक यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन, यानी जोड़ा ले लें। लिअन्न तूफान आमुन, क्योंकि ये तूफान जो था ये आम था। आम, जब हम उर्दू कहते हैं ना आम, तो हमें ऐसे लगता है जैसे आम में और खास होता है, ये आम का मतलब है वाइड स्प्रेड, बहुत दूर तक फैला हुआ था। अच्छा, वाइड स्प्रेड। ला यंजू मिनहु इंसानुन वला हयवानुन, और नहीं निजात पा सकते थे उससे इंसान या फिर जो जानवर हैं। वकदालिका फ़अला नूहुन, और इसी तरह किया नूह अलैहिस्सलाम ने। फ़काना माहू फ़िस्सफ़ीनती, तो उन्होंने मतलब उनके साथ थे कश्ती में, उनके साथ, हाँ हो गए जी, हो गए उनके साथ कश्ती में, मन आमना, जो भी ईमान लाए, भी ही उन पर, मिन कौमी, उनकी कौम में से। मिन कुल्ली हयवानिन व ताइरिन ज़ौजुन, और हर तरह के जानवरों और परिंदों में से जोड़ा जोड़ा, यानी जोड़ा जो थे। वसारतिस सफीनतु तजरी बिहिम, और चलती थी कश्ती, बहती थी साथ उसके, फी मौजिन कल जिबाल, जो यानी मौजें थी, वो मौज यानी वेव्स जो थी पहाड़ों की तरह, तो पहाड़ों की तरह जो वेव्स थी उनके ऊपर कश्ती जो है वो चलती थी, यही माना होगा ना इसी तरह। वर्तक़ा अल कौमा, और चढ़ गई उनकी कौम,
چڑھی ان کی قوم کل مکان ہر مکان پر عالن جو اونچا تھا وکل مکان یعنی اس وقت گھر، اردو والا مکان نہیں ہے، گھر نہیں ہے، ہر جگہ جگہ جی وکل ربوت جگہ ملی اس کے اوپر چڑھ گئے وہ لوگ نا جی وکل ربوت ربوہ بھی کوئی چڑھائی والی جگہ ہوتی ہے نا جیسے جی ہر اونچی جگہ یا پھر رونا مطلب وہ بچتے تھے بھاگتے تھے فرا بھاگنا ہوتا ہے وہ فرار ہو رہے تھے، فرار ہو رہے تھے جی من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے نا، فرار ہو تو نہیں پائے جی ولیکن لا ملجا اور لیکن نہیں تھا کوئی بھی جائے پناہ من اللہ اللہ سے الا الیہ مگر اللہ کی طرف. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ لوگ دیکھتے ہیں کس طرح ماشاءاللہ نورین ورڈ فار ورڈ پڑھتی ہیں. جب آپ ایک دفعہ قرآن کو، ایک دفعہ نہیں کچھ دفعہ قرآن کو ورڈ فار ورڈ آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ پھر جب آپ عربک کی بک بھی پڑھیں گے، اب یہ اس میں قرآن کے الفاظ بھی ہیں لیکن بہت سارا اس میں اس وقت جب عربک کی بک ہے یہ جب آپ پڑھیں گی تو آپ اسی انداز میں پڑھیں گی ورڈ فار ورڈ میں، وہ کچھ عادت ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو یہ پراپر اردو بولنے کا سٹائل نہیں ہوتا ہے. جس طرح ہم انگلش یا اردو ہم پڑھ رہے ہیں ورڈ فار ورڈ، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایکچوئل سینٹینس جو ہوتا ہے وہ روانی سے ہوتا ہے نا سینٹینس. تو روان سینٹینس بھی ضروری ہوتا ہے سیکھنا، اور اس طرح سے ورڈ فار ورڈ اگر آپ کریں گی تو آپ کو بہت اچھی طرح آ جائے گا انشاءاللہ. تو الطوفان یعنی دا فلڈ. ہمارے پاس تو طوفان ہم ویسے بھی جو آندھی طوفان آتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں نا، لیکن عربک میں اس وقت جو ہے یہ الطوفان کا مطلب فلڈ ہے کہ طوفان فلڈ کا جو آیا، جو پانی جو آیا ہر طرف پھیل گیا. بارش ہوئی اور بارش کے بعد ہی وہ فلڈ پھیل گیا. وجاء وعد اللہ فالعیاذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ فالعیاذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریفیوج دے، ہمیں بچا کے رکھے. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وی سیک Allah's protection. جب اعاذ باللہ ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں. وَإِعَاذُ بِاللَّهِ انگلش میں and Allah's promise came, so may Allah subhanahu wa ta'ala give us refuge, اور یا ہم کہہ سکتے ہیں may we seek refuge in Allah, we seek Allah's protection، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. امطرت السماء وامطرت یعنی امطرت السماء یعنی کہ سما کا مطلب ہے، ویسے تو ہم کہتے ہیں نا آسمان ہے، لیکن آسمان سے ہی جو ہم کہتے ہیں نا بارش آسمان سے آتی ہے، حالانکہ بادلوں میں سے آتی ہے لیکن آسمان بادلوں کے تھرو یعنی بارش ہوئی. اینڈ the skies یا clouds sent rain. امطرت یعنی بارش ہوئی کہاں سے؟ آسمانوں سے. اینڈ the clouds یا skies جو ہیں they sent rain. اور پھر امطرت and it rained and it rained and it rained. ٹھیک ہے نا، یا آپ کہہ سکتے ہیں and they sent rain and they sent rain and they sent rain، یعنی اور آسمان نے بارش اور بھیجی مسلسل، جس طرح نورین نے کہا موسلادھار بارش ہوتی رہی، مسلسل بارش ہوتی رہی. حتیٰ کأن السماء منخلۃ لا تمسک ماء، حتیٰ یہاں تک کہ until یعنی to that extent، کأن کہ جیسے کہ السماء یعنی جیسے کہ آسمان جو ہے منخلۃ ایک چھنی بن گئی. Until یا to such an extent as if the sky was a sieve, was a strainer. ہم کہتے ہیں نا جب ہم چائے کے لیے ڈالتے ہیں کہتے ہیں strainer یا sieve، یا امریکہ میں کولینڈر، جب ہم وہ بڑی چیز لینے جاتے ہیں کولینڈر کہتے ہیں. تو من خلطن کا مطلب ہے کولینڈر یا سیو یا سٹرین یا چھلنی. لا تمسکو ماء کہ وہ نہیں روک سکتی تھی، نہیں ہولڈ کر سکتی تھی، نہیں اپنے اندر رہنے دے سکتی تھی بارش کو. یعنی اتنا زیادہ بالکل. اب یہ سوچے سما آسمان کی بات ہو رہی ہے کہ آسمان ایسے ہو گیا جیسے چھنی، اتنا آسمان میں سے پانی روک ہی نہیں سک رہا تھا اندر، اور آسمان پہ سے بارش ہوئے چلی جا رہی تھی، ہوئے چلی جا رہی تھی. وَنَبَعَ الْمَاءُ وَسَالَ حَتَّى أَحَاطَ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ جانب. نبع ونبع اینڈ الماء، اور پانی جو ہے نبع وہ گش کر رہا تھا، وہ نکل رہا تھا، اوز کر رہا تھا، ہر جگہ سے آتا جا رہا تھا مسلسل. وسالا اور وہ فلو کر رہا تھا، مطلب پانی آ رہا تھا، جمع ہو رہا تھا اور بہتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، فلو کرنا یعنی بہتا جا رہا تھا. حتیٰ یہاں تک کہ احاطہ کہ اس نے گھراؤ کر لیا، احاطہ کر لیا بالناس سے لوگوں کا، من کل جانب ہر طرف سے، ہر جانب سے. And until the and the water gushed up and flowed in until it surrounded the people from every side, from all sides.
وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُوحٍ, اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی کی, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی revealed to نوح علیہ السلام, خُذ, take, مَعَكَ, with you, من آمنا, those who have believed, یعنی the one who has believed بِكَ, in you, من قومِكَ, from your nation, وَأَهْلِكَ, and from your people, and from اہل کا مطلب ہے family, اصل میں فیملی بھی ہے پیپل بھی ہے, دونوں یوز ہوتے ہیں انگلش میں, لیکن اہل کا مطلب ہے اپنے لوگوں میں سے, اپنے خاندان میں سے بھی اور اپنے لوگوں میں سے بھی. انگلش میں ہوگا and Allah subhanahu wa ta'ala sent revelation یا revealed to Nuh alayhi salam, take with you those who have believed in you from your nation and from your family یا from your people. وَأَوْحَى اللَّهُ, and Allah subhanahu wa ta'ala revealed إِلَى نُوحٍ, to Nuh alayhi salam, أَن يَأْخُذَ مَعَهُ, that he takes with him, کہ وہ اپنے ساتھ لے لیں, من کل حیوان, تمام جانوروں میں سے, وطائرن, اور پرندوں میں سے, زوجن, ایک جوڑا, ذکرن و انسا, ایک میل ایک فیمیل, ایک masculine ایک feminine. And Allah subhanahu wa ta'ala revealed یا sent revelation to Nuh alayhi salam that he takes with him, يَأْخُذَ مَعَهُ, that he takes with him a pair from every animal and bird, a male and a female, a masculine and a feminine. لِأَنَّ طُوفَانَ آمٌ, لِأَنَّ, because, آپ نے پڑھا ہے یہ پہلے, لِأَنَّ, because, الطوفان آمٌ, because the flood was widespread. It covered everything. It would cover everything. It was widespread. La yanju minhu insanun wala hayawanun, will not be able to say, yani no human being, ya no animal, insan wala haywan, and no animal and no human being and no animal would be saved from it. So not will be saved from it any human being or any animal. تو آپ اس کو انگلش میں کہیں گے, because the flood would be widespread, no human being and no animal would be saved from it. وَكَذَلِكَ فَعَلَ نُوحٌ, and likewise, یعنی جس طرح نوح علیہ السلام کو کہا گیا تھا اسی طرح انہوں نے کیا, اور تو اسی طرح انہوں نے کیا, نوح علیہ السلام نے کیا. کدھر گیا, فَكَانَ مَعَهُ, تو ہو گئے ان کے ساتھ, فی السفینۃ, بوٹ میں, کشتی میں, من آمنا, جو ایمان لائے تھے, بھی ان پر, من قومہ, ان کے لوگوں میں سے. And thus Nuh علیہ السلام did it, یعنی جو ان سے کہا گیا, فعل, انہوں نے وہ کیا, likewise اسی طرح کیا, thus بھی کہہ سکتے ہیں, and اسی طرح مطلب likewise بھی کہہ سکتے ہیں. So in the ship یا in the boat یا in the ark, جو آپ انگلش میں کہنا چاہیں, there were with him those who believed in him from his nation. وَمِن كُلِّ حَيَوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجٌ, and from every animal and every bird, زوجٌ, a pair, اور ہر حیوان, ہر جانور اور ہر پرندے کا ایک جوڑا. وسارت السفینۃ تجری بہم فی موج کالجبال, وسارت, اور چلنے لگی کشتی جو ہے وہ رائڈ کر رہی تھی, سفینۃ, یعنی جو بوٹ جو تھی وہ رائڈ کر رہی تھی, وہ سیل کر رہی تھی, تجری, وہ, ہاں, وسارت, اور شروع کیا اس نے ایسا چلنا, سفینہ بوٹ نے چلنا, بہم, اپنے ساتھ, اس طرح سے چل رہی تھی وہ اس کے اوپر, فی موجن, ویوز کے اندر, یعنی کہ موجوں کے اندر, کل جبال, جیسے کہ پہاڑ. سمجھ میں آئی, جس طرح ابھی نورین نے بھی سمجھایا تھا کہ جس طرح موجیں ہوتی ہیں, تو موج اس طرح بہت تیزی میں جا رہی ہیں کیونکہ طوفان ہے, سب کچھ ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک کشتی ہے, اس کشتی کو جب آپ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ پہاڑ ہے, تو وہ پہاڑ کی طرح لگ رہا تھا, ایسے لگ رہا تھا کہ ویوز کے اوپر پہاڑ ہیں. وہ ویوز جو ہیں وہ اتنے اونچے جا رہے تھے بیکاز آف دا طوفان, اور وہ کشتی ایسے جا رہی تھی, ہچکولے کھا رہی تھی, کہتے ہیں نا کہ وہ ہچکولے کھا رہی تھی, ایسے کہ جیسے پہاڑ اوپر نیچے اوپر نیچے. وَارْتَقَى الْقَوْمُ كُلَّ مَكَانٍ, اور چڑھ گئے کہاں, جو بوٹ کے باہر لوگ تھے, یہ بوٹ کے اندر کی بات نہیں ہو رہی, اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پیچھے رہ گئے تھے. وَارْتَقَى الْقَوْمُ, اور جو ان کی قوم تھی,
कुल्ला मकानिन, वो चढ़ गई, कुल्ला मकान, हर मकान के ऊपर, आलिन जो कि ऊंची थी, जो जगह उनको ऊंची नजर आई, जो एलिवेटेड प्लेस उनको नजर आई, जो भी हाई प्लेस उनको नजर आई उस पे वो चढ़ गए। और वकुल्ला रबवतिन, और हर रब्वा का मतलब भी है ऊंची जगह, मतलब एक पहाड़ कहते हैं, एक प्लेटो की तरह या पहाड़ की तरह रब्वा कहते हैं उसको। तो वकुल्ला रबवतिन, जो उनको ऊंची जगह, कोई चोटी, कोई पहाड़ की, कोई प्लेटो, कोई भी माउंटेनस जगह नजर आई, उसके ऊपर वो चढ़ गई। यफिरूना मिन अज़ाबिल्लाह, यफिरूना वो भाग रहे थे, वो फरार हो रहे थे, अज़ाबिल्लाही, अज़ाबिल्लाही क्योंकि मिन है, मिन अज़ाबिल्लाही, अल्लाह के अजाब से। और वो लोग जो लोग बोट से बाहर थे, द पीपल, वो लोग थे, वो लोग हर ऊंची जगह पे चढ़ रहे थे। इंग्लिश में एंड द पीपल हु आर आउटसाइड द बोट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कौम यानी वही पीपल थे, क्लाइम्ड एवरी हाई प्लेस, एवरी एलिवेटेड प्लेस एंड एवरी हिल, यहाँ पर रब्बा का हिल है मैंने लिखा। फ्लीइंग यानी फरार हो रहे थे, फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह, ठीक है। वलाकिन ला मलजा मिन अल्लाह इल्ला इलैहि, वलाकिन लेकिन, ला मलजा, अब यहाँ पर आप वलाकिन आप रुक जाएं, वलाकिन ला मत पढ़ें, जिस तरह मैंने भी पढ़ लिया, पता नहीं नौरीन ने ठीक पढ़ा होगा शायद। वलाकिन लेकिन, ला मलजा नहीं है कोई भी बचने की जगह, मिन अल्लाह अल्लाह के पास, अल्लाह से बचने की जगह कोई भी नहीं, इल्ला इलैहि, अल्लाह से बचने के लिए कोई भी जगह नहीं है सिवाय अल्लाह की तरफ। कितनी खूबसूरत बात है, आप इसको सोचें। However, वलाकिन, but there is no refuge, there is no refuge, there is no protection from Allah except towards him, except to him। हम कभी कभी यही सोचते हैं ना कि हम अपने आप को बचा लेंगे अल्लाह की पनिशमेंट से। मैं नहीं कहती हूँ कि आप और मैं, लेकिन लोग समझते हैं जब कोई भी गलत काम कोई भी कर रहा होता है तो वो ये नहीं सोच रहा होता है कि अल्लाह मुझे इससे पनिश करेंगे, वो ये सोच रहे होते हैं कि खैर कोई बात नहीं, हम जान छुड़ा लेंगे, हम तौबा कर लेंगे। उन्हें क्या पता कि तौबा करने का टाइम है कि नहीं है, तौबा करने की अल्लाह मोहलत देगा कि नहीं देगा। और खास कर देखिए फिरौन को डूबते हुए जब उसने कहा कि मैं ईमान लाता हूँ, तो अल्लाह ताला कहते आल आना, अभी नहीं, अब मैं आपको नहीं माफ करूंगा। अल्लाह ताला ने कहा अब तो मौत आ गई, नजर आ गई मौत जब डूब रहे हैं उस वक्त आप तौबा करेंगे। कहते हैं जब आपकी रूह आपके गले तक पहुंच जाती है, आपकी सोल आपके थ्रोट तक आ जाती है, उसके बाद आपकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। अल्लाह ताला हमको माफ करे, अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल कर ले। जितने भी हम गुनाह करते रहते हैं अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक भी दे, इस्तग़फ़ार करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। तो आज मैंने कहा था हम थोड़ी सी, मुझे जल्दी ख़त्म करना था 12:30 पे, 12:45 12:48 है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी टाइम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म हो गया। अब हमारी एक क्लास बाकी रह गई है और उसमें खाली हमारे पास 3 लेसन बाकी रह गए हैं। वो बहुत शॉर्ट क्लास होगी अगेन, लेकिन इंशाल्लाह अगर इस तरह पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो क्लास भी पूरी हो जाएगी। प्लीज आप लोग जो आज पढ़ के नहीं आई थी प्लीज पढ़ के आइएगा। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग सब पढ़ें, और आप लोग जब पीछे हटती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अस्मा और सबा आप दो स्पेशली, आप लोग हमेशा कोशिश करती हैं और माशाल्लाह अच्छा पढ़ती हैं। आरफा तो नहीं आ पाएगी नेक्स्ट वीक भी, और शमीम आप इंशाल्लाह हो सकता है कि नेक्स्ट वीक आपके पास बच्चे ना हो बेबी सिटिंग के। नाहिद को भी कह देंगे आखिरी लेसन है, इंशाल्लाह सब आ जाएं, सब पढ़ लें। फिर कोई सवाल जवाब हो, कोई कमेंट्स हो तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। चलें, कोई सवाल है अभी? किसी को कोई सवाल? माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा आपका भी, और किताब लिखने वाले का भी मैं देख रही थी कि अबा हसन नदवी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ाए खैर दे। ऐसे पूरा सीन जो है ना आंखों के सामने वो पूरा पोर्ट्रे हो जाता है। और उन्होंने बच्चों के लिए लिखा है ना, खास कर आप लिल अतफाल आपने पढ़ा है ना कि बच्चों के लिए। अब हम तो खैर बड़े हैं, लेकिन ये कि फिर भी जब ये सूरत देखते हैं और फिर इसके बाद जाके अगर आप कुरान को पढ़े ना यही सूरतें, तो कितना मजा आ रहा होता है। बल्कि मेरा ख्याल है बच्चों से शायद ज्यादा मजा इसलिए आ रहा है कि हमें थोड़ा पता है, मालूम है शऊर के साथ। बच्चे तो थोड़ा सा हो जाते हैं ना, जैसे तवज्जो दें या नहीं दें। तो मैं तो बहुत एंजॉय, पूरा सीन जैसे सामने आ रहा है। सुभान अल्लाह, यू आर रियली फीलिंग द पेन ऑफ द नूह अलैहिस्सलाम, उनका सब्र, और अल्लाह सुभान ताला को लोगों का वो जो भागना और लोगों की तकलीफ और उनका ईमान ना लाना, यानी सब कुछ ऐसे पोर्ट्रे हो रहा है। सुभान अल्लाह, देखे ना वो मौज जा रही है, कल जिबाल, अल्फाज अल्लाह के देखे ना कि एक पहाड़ी की तरह वो कश्ती बीच में ऐसे चली जा रही है। मतलब
بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں. عربک میں جو کچھ بھی پڑھیں اتنا مزہ آتا ہے, لیکن سمجھ آئے پوری طرح تو ہونا. ہم عادت کر لیں تو انشاءاللہ ہم سب کے سب عربک پڑھنا شروع کریں گے. صبا کیا خیال ہے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پڑھ کے آئیں گی؟ اسما انشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ پڑھتی ہیں اور ماشاءاللہ کانفیڈنٹلی آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں, ویسے ہی ڈر رہی ہوتی ہیں. اسما آپ کو تو ویسے ہی ماشاءاللہ اتنی عربی آتی ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے تو میں زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں. انشاءاللہ. چلیں جزاکم اللہ خیر, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. جزاک اللہ خیر. ٹیوزڈے کی السلام کلاس علیکم. نہیں ہے, یاد ہے نا آپ کو, ٹیوزڈے کی کلاس نہیں ہے, تھرسڈے کو انشاءاللہ ملیں گے عربک کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.